Forest Department tu moi siap soket game ul takut game. Moजां ना मादै? मोजां। जेमसारा देरहायो अब्ला? देरहायो। खाथांखा? मोजांखा खाथां। सरकाराबो जोंनि थाखाय खाथांखा। औ खाथांखा ने? अब्ला गासिबो खाथांखा। रनजितआ जोंनि समाजाव रनजितखौ लिंहरदों दा। औ। रनजितनो भट हैथां बिसोरो जोंखौ थफ्ला जुखानानै जेब्ला देरहागोन बेथ' होखागोन इलेक्सन खालामखागोन नालाय रनजितना। बे गालानजोया देरहा होआ। जोंनि देरहाखानांगौ बिफेमानो खाथांखा सरकारखौ देरहाखानांगौ। जोंनि हाग्रामा सारखौनो जों जुय जगथ' खालामखागोन। औ जोंनि निसिमानि केन्डिडेट नांथारखागौ अब्ला? नांथारखागौ जोंनो निसिमानिजोंनो बयलार नाङा भारत नाङा जोंनो लकेल नांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनानै लानाय जाबाय दासान्दि इलेक्शननि बारहावा गुदुं बेफोरबायदि बारगासिनो दं थिग बेबायदिनो गाव गावनि पार्टिखौ देरहानो थाखाय गाव गावनि पार्टिनि एजेन्डा लानाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं बेनिखायनो जोंनि बे 16 नं समस्तियाव दिनै बिपिएफनि फोसावदिं मेल दङ बेवहाय नुजाफैगोन बिपिएफ पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि 16 नं समस्तियाव जायगाया जाहैबाय खयलामयला जोंनि 16 नं समस्तियाव 10टा प्राइमारि दं गासै बे 10टा प्राइमारिजों मोनसे समस्ति दानाय जादों दिनै 7टा प्राइमारि लानानै बेवहाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव नुजाफैगोन हाग्रामा महिलारि जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेट जेम्स बसुमतारिनि जानानै मोनथाम समस्ति जानानै थांखांबाय बे जाहैबाय नांगलबाङा उगुरि आरो फाथाबारि प्राइमारि लोब मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लादोंमोन दिनैबो बेबायदिनो लोब बाहागो लानो थाखाय जों रेडि जादों गासिबो 7टा प्राइमारिया बेवहाय मदद होनो थाखाय साखाफारा जादों नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांब्लानो नुलांनो मोनगोन बेसेबां मानसि जागोन बेवहाय आरो मा प्रचार खालामलांगोन जोंनि हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि चिफ बिथाङा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांजोबगोन अब्ला आं दा न'निफ्राय ओंखारनोसै बेवहाय मिटिंआ 10टानिफ्राय जागायजेनगोन नालाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दा मोजां दा औ देरहायो दा खाथां इजिखा बेसेबांसो भट्स लानानै देरहागोन बायदि अयथासार दे मथा-मथि देरहागोन औ ओरैबो नै सोरगिदिं नेगासिनो दं मादै खबरा मारै मोजां जेम्सारा देरहागोन देरहाखायो खाथांखा औ दे नै ओरैबो नेगासिनो दङ मोसागुलायखाबाय मादैया नै मोजां ना मादै औ दे जेम्सारा देरहायो अब्ला खाथांखा मोजांखा खाथां औ दे सरकाराबो जोंनि थाखाय खाथांखा औ खाथांखा ने अब्ला गासिबो खाथांखा ओमफ्राय माखौथो नेबावनानै थाखो माखासेफ्रालाय बिसोरहा सिनायनोबो रोङाखै मेगनबो गेवाखै मेलेमबो गेवाखै सिनाया औ माने अख्रायै थाथाबदों रनजितआ जोंनि समाजाव रनजितखौ लिंहरदों दा रनजितनो भट हैथां बिसोरो जोंखौ थफ्ला जुखानानै जेब्ला देरहागोन बेथ' होखागोन इलेक्सन खालामखागोन नालाय रनजितना बे गालानजोया ओंखायनो होथां बिसोरो खिन्थु जों होआ देरहा होआ जोंनि देरहाखानांगौ बिफेमानो खाथांखा सरकारखौ देरहाखानांगौ जोंनि हाग्रामा सारखौनो जों जुय जगथ' खालामखागोन औ जोंनि निसिमानि केन्डिडेट नांथारखागौ अब्ला नांथारखागौ जोंनो निसिमानिजोंनो बयलार नाङा भारत नाङा जोंनो लकेल नांगौ औ दे जोंनो लकेलखौ नांखागौ दे गोजोननाय थाबाय मादै दे नै सारा ओरैसो फैदों गाहायजोंसो फैबाय सारा गोजौजों माखासे लिडारफोर फैगासिनो दं
हाग्रामा महिलारिया गाहायजों फैखाबाय बिबानगिरिजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरिफोर लोगोसे गुबुन गुबुन देंखोगिरि आलासि नोंथांमोन आरो जोंनि निसिमा हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो नैबे सान्दुं गोसाब्लाबो नेवसिनानै गाबोन बयनिसिमबो निसिमा ब्लक बिपिएफनि जानानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै नोंथांमोन बयखौबो आजावनाय जाबाय। ओरैबायदि थगायबाय नोंसोरखौ थगायाखै होनबा दा बेनिखायनो बेबायदि पार्टिखौ जोंनो नाङा रायजोफ्रा थगायनांगौ घरे घरे साकरि दियार प्रतिश्रुति दिছিলে ইউপিপিএল দলে কিন্তু আজি সাকৰিকো ইমান ঠগালে আমাৰ ৰাজ্য হুসাইগাঁও শ্ৰীৰামপুৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ উদালগুৰি বাক্সা তামুলপুৰ কত মানে আমাৰ দুখীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে ইউপিপিএল দলৰ পৰা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহল ইমান ঠগালে 5 বছৰত এখনো এলপি স্কুল চৰকাৰী নহল কলেজ এটাও চৰকাৰী নহল হাই স্কুল এমই স্কুল এটাও মানে চৰকাৰী নহল কিন্তু বিটিআৰ শক্তিৰ 6.3 দফা স্পষ্টভাৱে লিখা আছিলে যে তেওঁলোকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ব আজি ক'ত গ'ল এটাও এলপি স্কুল চৰকাৰী নহল হাই স্কুল নহল আপোনালোকৰ ৰংমাৰী তেখেতসকলে কৈছিল এটা মেডিকেল কলেজ বনাব এনেকা ৰাজনীতি পাৰ্টি আমাক নালাগে এনেকা ৰাজনীতি পাৰ্টি আমাক নালাগে ফেৰেংগাৰ ৱাৰ্নিং দি আছে যে আমাৰ ৰায় ভগৱানে যদি আমাৰ খাস মাটি যদি ঘৰ খাজে ফেৰেংগাই বোলে ভগৱানকো ঘৰ ভাঙিব ইমান দাদাগিৰি ভগৱানকো ভয় নকৰে এইবাৰ 22 তাৰিখে পাব নহয় মছলাটো পাবনে নাই 22 তাৰিখে আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব ফেৰেংগা বেয়াকে হাৰাব লাগিব কোকৰাঝাৰতো খেলিছে ইয়াতো খেলিছে কোকৰাঝাৰৰ বহুংৰে খেলি আছে তো তেনেকা ৰাজনীতি পাৰ্টি আমাৰ নিচিমা সমষ্টি ৰাইজে বিদায় দিব লাগিব আন্দোলন এইবাৰ বিটিসি কাৰ সরকার নতুননা বইব বুনাগো হাগ্রামা সারর সরকার ওখানে না আমরা স্লোগানে জোরদার এই পালে বজারত বই আছে ইউপিপিএল মানুষ লাগে জোরদার দে এইবার বিটিসি হাগ্রামা সরকার ব্রা মাস লাস লাস এইবার বিটিসি হাগ্রামা সরকার এইবার বিটিসি হাগ্রামা সরকার 11টা দিন আপনাদেরকে বাঁচতে থাকো ভাল দিন আমার কারণে আহি আছে আমার কারণে পূর্ণিমায় পূর্ণিমা হয় না হয় পূর্ণিমায় পূর্ণিমা অমাবস্যা আর নাই 5টা বছর বিপিএফের কারণে অমাবস্যা হয়েছিল এইবার সবার কারণে ফুল মুন অমাবস্যা না নাই সব পূর্ণিমায় পূর্ণিমা নগুনা নোয়া রাইজো রাজাফोर नोंगौ नङा होनबा दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बयबो खौसे जानानै थागो बे माबा ज' जानो नागिरनाय माबानाय बे जेबो खामानि गैया दा एबसुनि सेंग्राफ्रा गामि गामि हाबै हाबै माबानै जोंनि खोथाखौ बिपिएफआ मानिया दा बे थगायसुला मानसिफोरखौ दिनै जोङो थगायफिननांगौ दहाय जायफोर बुंदों नङा होनबा जोंना निन्जय बर' बिथाङा बुंदों जों थगायफिननांगौ रायजो राजाफोर बर' जाथिखौ थगायदों बड'फाखौ थगायदों जोंनि मुंख्लंफोरखौ थगायदों एनडिपिफोरखौ थगायदों गासिबो जाथिखौनो थगायदों रायजो राजाफोर ओंखायनो बे थगायसुला जोलैनि हान्जा
সার্টিফিকেট পাব 26 তারিখে এই ফেরেঙ্গা জাম্বা এই 14 নাম্বাৰটো কিয় পলাই আহিছে 14 নাম্বাৰ এনে পেলাই কিয় আহিব লাগে ইয়াতেও আছো মই নিচিমাতো আছো মই ফেৰেঙ্গা য'ত যাব তাতে পিছে পিছে যাবলৈ তাইক খেদাই দিম মানে ভাবিছে এই হাগ্ৰামায়ে 14 নম্বৰত থাকক মই নিচিমাত থাকিম জিকিব তই ময়ো আছে নিচিমাত চিন্তা কৰিব নালাগে ফেৰেঙ্গা আপুনি নিচিমাত আহিছে বুলি বাচিব বুলি ভাবি আছে নেকি আপুনি নাবাচে বাচে আপুনি যেৰকটো থাক খুব ফেজে থাকনানি মিथिबाय এই য'তেই নাযাওঁ বাউখুংগ্ৰী গৈছে একটা বাউখুংগ্ৰীটো মই তাক খেদাই দিম বাউখুংগ্ৰীফোৰাও আৰু এই নিচিমাফোৰাও নিজৰ সমষ্টি 14 নম্বৰত কিয় খেলা নাই সি যদি সাহস আছে সাহস যদি আছে 14 নম্বৰত কিয় খেলা নাই ইয়াত নিচিমাত আহি পেলাই জিকিব বুলি ভাবি আছে নিচিমাত জেমছ বসুমতাৰী জিকিছে অলৰেডি 26 তাৰিখত ইয়াত জিকাৰ চাৰ্টিফিকেটটো পাব ফেৰেঙ্গাটো হাৰা চাৰ্টিফিকেটটো পাব সার্টিফিকেট মোনাबा जेन्नायनि देरहानायनि जिका हारा सार्टिफिकेट पाइना ना पाय हारा सार्टिफिकेट तो 26 तारिखत फेरेंगाय पाबो जिका सार्टिफिकेट तो जेम्स बसुमतारीये पाबो आरो जेम्स बसुमतारी जेनेका अत्याचार करिছে ना এই फेरेंगाय फरेस्ट डिपार्टमेंट तो লৈ পেলাই फरेस्ट डिपार्टमेंट तो মই जेम्सকে দিম উল্টা কৰি দিম যেনেকা অত্যাচার হয়েছে এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লৈ পেলাই যাহাটা নোটিস ইভেকশন বড়ো উপৰত মুসলিমৰ উপৰত বা পালু পাথৰ যেনেকুৱা ডুপ্লিকেট গছ নিজে কাটে নিজে মানে 2 নাম্বাৰ কৰে এই ফেৰেঙ্গা ইয়াত প্ৰাইজ প্ৰদান দিব লাগে তাক আরে এনেকুৱা মানুহ হয় কি অত্যাচাৰ মানুহ নিজৰ ছোৱালীকে চাকৰি দি লৈছে এনেকুৱা হয় নেকি साख्रि দিব মানুহ পোৱা নাই साख्रि होनो जायगा मोनाखै बियो गावनि फिसाजोखौनो साख्रि लाबाय बेथ' माबा मोनसे जायो कि अत्याचार मानसि मानसिया जोंनि नंखाया नालाय बियो क'क्राझारनि मानसि नङा चिरांनि मानसि नङा बा बिटिसिनि मानसि नङा बेना मथलबा जाहैबाय बिटिसिखौ सेस खालामनानैसो थांगोन आं धेमाजियाव बियो बिटिसि बाहेरानि मानसि বিটিসি বাহিৰৰ মানুহ ফেৰেঙ্গাটো ই ভাবি আছে মানে একদম বিটিসিটো ধ্বংস কৰি পেলাইহে মই ধেমাজিত যাম বুলি তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে সেইকাৰণে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি আছে আমাৰ বিটিসিৰ মানুহ হ'লে এনেকুৱা নকৰিলেই হয় বিটিসিৰ প্ৰতি মৰম নাই তাৰ বিটিসিৰ সাৰাও অন্যায় গিয়ানা মিथिबाय বিটিসিৰ সাৰাও অন্যায় दंमोनब्ला बेबादि खालामामोन सोर एमसिएलएआ बेबादि अत्याचार खालामो फेरेंगानि बादै रावबो एमसिएलए बा प्रमद बर' बा सोरबा बेबादि अत्याचार बुनाय अत्याचार मानसिफोरखौ मानसि गावथारनायालाय सालबारियावबो मानसि गावथारदों बियो प्रमद बर'आथ' गावथाराखै फेरेंगानि गावथारदों बेबो बर' मानसिखौ गावथारदों फरेस्टआव बन लायनो थांनायखौ सोर खालामा बेखौ फेरेंगायाथ' खालामदों बेखौ बावगोन सानदों बे सानदों माने बिटिसिखौ ध्वंस खालामनानै थांगोन आं हाया होननानै फेरेंगानो साहस दं गेलेदों नोंखौथ' थैनोबानो मोसौ बोराय बायदि फेजेनना हगारनांगौ बेखौ मिथिबाय हारसानि गु हारा हारायनाय होनोलै गु हारानिसिना हारायदों बर'निया जाखोना जादों आं मिथिला खिन्थु हारसानि गु हारानिसिना हारायदों नांखाबाय हारसाथ' ঠিকই হৈছিল না বড়োটো কেনেকুৱা কয় মই কৈছে যে মুঠতে ক'ব পাৰোঁ নিচিমা সমষ্টি হিচাপে আমাৰ বহুত মহিলা ওলাই আহিছে তাৰমানে মহিলা এনেকুৱা ওলাই অহা মানে স্পষ্ট হ'ল আমি লক্ষী লাগিল লক্ষী নামনি মহিলা ওইনে খারা মহিলা সকলে এনে ওলাই নাহে মহিলা ওলাই আহা মানে আপনি কব পারে যে 100% আপনি জিকিছে এটু আৰু একটা আশা मोनसे आशा थायो একটা आशा আছে
মহিলাসকলৰ এনে ওলাই নাহে কিভাৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুব চিন্তা কৰে আমাৰ মহিলাসকলে মোক একো নালাগে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ইহঁতে কিবা সুবিধা পালে হ'ল এই আশা দি আমাৰ মহিলাসকলে ওলাই আহে আৰু এই আশাটো আমি পূৰণ কৰিব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাক যেনেকৈ সহায় কৰিছে ময়ো আপোনালোকক সহায় কৰিব দেই বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে আজি কিহৰ কাৰণে ওলাই আহিছে তাৰমানে এই চৰকাৰৰ দিনত দেখিছে একো ভৱিষ্যত নাই UPPLৰ দিনত কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম পোৱা নাই বা কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে একো ব্যৱস্থা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বিষয়ক যোগদানো কৰিছে আৰু আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে বিৰাট সেংগ্ৰা সিख्लाफोर হাজাৰ হাজাৰ जोंनि বিষয়खौ मदद होनो ओंखारबोदों खारन दङ दथिया थाइबे नांगौलेते পয়সাটার খাবার হতো 500 টাকা 1000 টাকা এরকম দিব তো ফেরেঙ্গা এটা নিয়ে খাও দथिया थाइबे नांगौल पास হইলো ফেরেঙ্গা কাছে বিরাট পয়সা আছে তো নিয়ে খাও লানা জানাবো পয়সাखौ मिथिबाय जानांगौ जोंहा जेबो आपत्ति गैया जानांगौ फैसाखौ लानांगौ दथिया समावल' नांगौल होदो बाससो फैयो नोंस्रा साख्रि मोनबाय साख्रि मोनाबाबो आं बुंखाबाय साख्रि मोनाबाबो माखासे खामानि मावनानै जानो थाखाय जों साहाय्य खालामनांगौ खोथाया बेनो नङा होमबा आंसो हेलिकप्टार तेल भरा जनो फैसा देवा लाखिना अल्प আমার কাছে পয়সাই নাই অল্প দিলে ভালো ছিল না হেলিকপ্টার তেল ভরার জন্য অল্প নিয়ে আসলে ভালো তো थांसैदे थाव सोनो एसे खांना हरबानो जाहैबाय फैसा थाव सोनो हाया एखमबा बेरायनो हाया दे फेरेंगाखौ दोखो फेजेनना हरथोंसो दे जागोन ना Lokilnya kalau masih no, aje, aman sih mah big video